Hindi po guys. Lagi pong ganito sa may buhay. Yan po oh. Yung gamit namin ay pinaba ko muna guys. Guys, maganda guys dito guys. So, tingnan mo mga guys. Guys, po guys. Po guys, tinabatan po namin guys. Po, nano po kami dyan guys. Guys, nano po kami dyan guys. Po, ayan po yung bahay namin guys. Guys, ito po. Ayan po, na-orete na pong umalang din tubig para hindi po sa aming bahay. Guys, ayan po. Ayan po. Sana po. Hindi na po na pa guys. Guys, ganyan po guys. Sana NS namin kanina yun guys. Hindi na guys. Sarap na ang buhay. Ayan po siguro dyan yan. Ayan po. Kita nyo pa po gayon guys. Guys. Kita nyo pa po gayon.